بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. যত আওয়াজ দিয়ে পড়বো ভিতর থেকে আওয়াজটা আসবে, এই জন্য যত বেশি আওয়াজ বলা যায় তত বেশি জোরে বলা যায়, ঠিক আছে? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. সুর কিন্তু তিনটা, মাত্র তিনটা সুর। প্রথমে আলহামদুলিল্লাহর মধ্যে একটা সুর, পরে আর রহমানির রহিমের মধ্যে একটা সুর, মালিক ইয়াউমিদ্দিনের মধ্যে আরেকটা সুর। এই তিনটা সুর দিয়ে কিন্তু একটা সুর কায়েম হয়েছে, একটা সুরকে তৈরি করা হয়েছে। এইভাবেই পুরাণ শুরু করব। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। الحمد لله رب
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين সবাই একসাথে إياك نعبد